Oni vide to, stavit ćemo se s ove strane. Pate lučko, to ono, inače budem u tim majicama, a sad neću malo, znaš, tako, da morate ih uvijek isto ponavljati. I tu ona sjede slijepo naslone i onda sam ja, ona stolcu gore pomnim, i onda pomnim se ja gore, ona meni puši to, onda ja njoj ližem, pa ona meni onda puši i ono, kad ono, znaš, bude tu i onda si, i samo tu i deri peri, da, vidiš, je fino opušteno tu, sam okrenuo sad kamen prije, drugačije bio kamen, on se razvalio pa stavio drugi. I tu ona vidi vatru, ovamo imamo svjetla, vi ćete vi, hajde dođite ovamo da vidite ovo. Kažem, u uređenju sam to. Da. Vidite tamo i trebam tu momke, trebam tu ormare, trebam to, vidite knjiga, evo tu, ja sad trebam sve. Razumiješ, od tamo, pa će vam se naći vamo mjesto gdje ćete vi, ha. Evo, ovdje sam potpisao i to se vidio, samo pazite, nemojte dole zapeti. Te sam potpisao, to sad nedavno, 25. sam 6.000 kuna dao za... Ali su jebote, super, vidi ovi vojni enciklopedija. Da, lijepo izgleda u ulici sve. Jebo, znaš ti koje je to znanje, znate li koliko je to trebalo, skuplje to. Jebo, vi ste od knjige, znaš. Koliko ima svezaka, koliko ima knjiga? Mislim da je 11. Samo, evo sad ćemo 2, 4, 5. Tu 5, 10, 11, točno, vidiš, 2, 4, 6, 5, 11, tako, 6 i 5, koliko je to? Znaš brojat na ovdje, Maribanski? Znaš brojat? Znam do 5. Ajde da ja naučim. Ni, du, tre, katr, pes. I onda ja mi Ni, du, kvatri, pes. Ni, du, tri, katri, pes. Ne, ni, du, tre. Ni, du, tre. Katr. Katr. Katr, pes. Ni, du, tre, katr, pes. Pa je, pa to je ovaki jezik u pječka, ma te znaš. Čivšan ona, čivšan kuje, tako. Slušajte ovako, dečki. Evo vidite, on mene ovo razvucaju, pička mater, znaš, i hoće ukrasti cigani u pičku mater, znaš, hoće šta, samo da je ukrasti za kljopa, znaš. Ovo mi je od Sajbaba, znate ko je Sajbaba? Da. Znate ko je Sajbaba, Filipe, znaš ko je Sajbaba? Vidiš, ovo mi je dao njegov vozač prvi. I gdje god staneš, gledate u oči, jebate. Vidiš? Odmah. Ti stani, Filipe, tamo. Pa samo gdje stajete, od. I ti stani tamo. Polako, samo. Jel te gleda u oči? Jel tebe gleda u oči? Ne, naravno. Sad ne vjeruje. Hajmo zamijeniti mjesta u pičkama, te znaš. Kako za Mona Lizu, kažu tako. Čekaj, je moj Sajbabu i Mona Lizu, jebote. Jel te gleda u oči? Jel te gleda u oči? A u pičkama, hajmo tamo. Eto, vidite. Tako, i kad na sredinu stanete, sad na sredinu vidi, jel te gleda u oči? Je. Evo, pičkama, te znaš. Dobro, dečki, eto, već ste impresionirani, jel tako? Da. A jemo te cirku, što će to biti zajedno. To je Marija Bouša, vidi ta desna slika. To je Marija Bouša. Marija Bouša, ona je njezin, jebim ne smijem tamo okrećati ove ženske da ne bi mi... Gledajte, to je njezin cerebralno paralizirani sin meni poklonio nakon centriranja. Evo vidite ovo. A ona je punica Kiće Slavinca, samo oni su se rastali, znaš. Evo, tako da znate malo uspomena. I eto to, dobro, dečki, sati koliko je? Ne, to, tvoje. 10 minuta. Samo malo, dobro, čekaj samo malo. Ajde ti meni još jednom reci ime, jebem. Lucija. A, Luce, dobro, Lucija. Sad će to, Lucija, dobro, Lucija. Dobro. Evo, samo da vidimo. Imam ja još ti zastava. Samo sam, tu su one, to, znaš, kad sam ovdje ovo trebao gledali to, pa će to još vidjeti. Samo da stavim još ovo, da gori. Je vam zanimljivo sa mnom? Je, naravno. Je li veće Filipe na 80% došlo? Odnosno 60, pardon. Pa je. Je? Je. Je li više ili samo 60? Pa čak i više bi rekao. A bio sam ja počeo 80 ono, ha?
Stvarno se sjeti, mislim... Dođi vamo pokaži ljudima. Da. Oni ne vjeruju tog, oni pička materijalno. Tamo kaži ljudima, ha? Je. Čušni malo, znaš. Skoro 80%, već sada, prošlo 10 minuta, koliko? Da, eto vidiš. 10 minuta, da. Da. I ja počeo 80, pa ajde koji previše 60, dobro. Ja ću vama sad naći mjesto, samo i polako. Pa ćete vi sjesti i onda ćemo, ja ću vama potpisivati, pričat ćemo. Garevi samo malo. Ti ćeš tu sjesti. Ali vidi, ja ću vama sad nešto dati za još veću pomoć. A to ću, ovo od Saibabe, kad sam bio tamo, on slikice male. To je inkarnacija Širi baba, Sai baba, Prema baba. Evo. Dobro, poljubio. Svi ga poljubio je. Ajde, poljubio onda i ovo. Ajde. Dobro. Evo lijepo. Meni ovdje neki plin, majku mu jebem, osjetim. Da, malo mirišim. Da mi ovdje, bojim se da mi se ne pušta. Ne sjećam ništa. Gdje malo primarišite ovdje da ne osjetite slučajno da ne pušta tu. Malo, možda na vrhu, daj pa mirišim. Na vrhu samo. Samo gore, malo, da. A to je miris ovog opaljene. Dobro, tu sam ja otvorio tamo malo, a možda ovo drveta ili tako. Dobro? Ok, ovako ćemo. Ti ćeš ovdje na ovu stolicu. Sam malo, ti ću moram tu. Dobro, polako. Ima ovih knjiga, moram potpisati. I svjetlo ugasli očiju, to sam počeo. Jel vi vidite koji sam ja znanstvenik i koliko, vidite vi knjiga, koliko ti Bog hoće? Jel tako, vidite, kaže momak strašno puno. Sam malo, evo vidiš, sad ove moram potpisati. A već to gledaj, gdje mi ovo, molim te, ovo je samo okvir. Kurac udari me u medijalni maleolus. Dobro, samo vi pas, nemojte, dobro. Zagulji strasti, dobro. Ja hoću da oni vide tebe kad ti malo budeš sjedio. Evo vidiš, ovo je Garica uzela, to je prasadam. To je na Saibabinom odru bilo. 24. on je umro, i onda kasnije još koji dan. I onda su meni oni donijeli to. I ona je sad to sve razbucala. Dobro, ovo sam uspoređivao, malu kameru imam sad ovo za čelo, za motor, za padobranstvo. Kao prvo kao? Kako, kao GoPro je to, ovo je samo Garmin, znaš. I onda sam rekao, vidite koliko je ovo maleno, vidite vi koliko mi trebamo izvoziti, ovo 1000 sa dodacima, 1000 kuna, a vidite vi ovo. I sad ja to učim ljude, znaš. Evo ga, sad ja moram sakriti da ona ne bi ovo meni potrgala. Evo ja ću to staviti ovamo, pravim ti mjesto, znaš. Evo, ali pazi, nemoj noge tu, čekaj, jer to sveti, znaš. Evo, i oni tako uzmu ti stvari, igraju se. Evo, tu si nekako u glavi, ne moraš ti ni vidjeti, stvarno sam ja. Dobro, koja minuta? 14. Dobro, hvala. Rekao sam ti na 13 da mi javiš, jebem ga, ja nemoj da moram to gasiti.